Nedavno sam dobio jedno pitanje u komentarima od jedne gledateljke koja je redovna i redovno prati moje videe i ovom prilikom je pozdravljam. Znaće ona, prepoznaće se kad kažem koje je to pitanje. Pitala me nešto konkretno i ja sam konkretno i odgovorio, ali kratko, pošto tamo u komentarima nije bilo prostora baš mnogo da širim priču. Pa sam rešio da napravim video da odgovorim na to pitanje, koje će biti verovatno od koristi i toj gledateljki, a i ostalim gledaocima koji su možda u sličnoj situaciji i imaju slične nedoumice. Znači, pitanje je bilo ovo. Kaže ovako, da li me partner voli, mislim gospođa ima partnera, i kaže da li me partner voli ako traži da gleda intimne snimke od neke žene, od te njegove partnerke, da gleda intimne snimke sa drugim muškarcem. De facto pitanje je bilo da li partner voli svoju devojku, odnosno ženu, ako traži da gleda njene snimke sa drugim muškarcem. Ja sad ne znam da li se to odnosi konkretno na tu gospođu, možda je ona samo pitala za neku svoju poznanicu ili drugaricu. Ja se ograđujem unapred. Ne znam da li je to konkretno njen slučaj, ali je to nju zanimalo. Znači, partner se uzbuđuje, muškarac se uzbuđuje kada gleda intimne snimke svoje devojke, odnosno partnerke, sa drugim muškarcem. Kako je ona sad, otkud njoj ti snimci, znači verovatno je bila ranije sa nekim pređašnjim momkom partnerom, pa je napravila te intimne snimke. Sad tu imam 1000 pitanja i potpitanja da bi se moglo izanalizirati, ali pitanje je bilo da li taj muškarac voli tu svoju devojku ako uživa i ako insistira da gleda njene snimke sa drugim muškarcem pre nego što će da ima seks sa njom. Ja sam shvatio pitanje tako. Pa evo odmah da odgovorim, taj muškarac teško da voli tu devojku i teško da je baš normalan ako ne može da se uzbudi pre nego što gleda kako ta njegova devojka kopuliše sa drugim muškarcem na video snimku recimo. Ali verovatno bi on to gledao i uživo. Jedino verovatno ta partnerka ne bi pristala na tako nešto recimo. Taj muškarac je izvitoperen. Na neki način izvitoperen, nije u granicama normale. Sve što izlazi iz granica normale je neka perverzija. Znači pervertno, perverzno. Znači ono što nije najnormalnije, što izlazi iz granica normale. Šta je normala u seksu? To je relativan pojam. Za nekog je i oralni seks perverzija. Da recimo kad žena treba da daje muškarcu oralni seks, odnosno oralno da ga zadovoljava, to je za mnoge žene sasvim normalno. I za mnoge kulture, čak imamo na nekim indijskim ornamentima uklesanim u kamen, na nekim građevinama starim, preko 5000 godina je staro, delovi iz Kama Sutre. Kama Sutra je, ajde recimo, neki ep ili tako nešto, ili neka starovremenska uputstva kako voditi ljubav, kako imati seks, poze i tako dalje. I tamo se vidi da su i u ono vreme praktikovali
da muškarac ženu oralno zadovoljava i žena muškarca pre nego što imaju genitalni seks. Znači prvo oralni pa genitalni. I tu ima neke logike. To čak neke i životinje rade. Mislim, možda malo izgleda nekom bljutavo, bizarno, ali to je činjenica. Psi, to možete vidjeti na ulici, ovi ulični psi. Oni pre nego što će da se pare, oni njuše jedno drugo. Njuše polne organe i čak nekad ližu jedno drugo, ajde tako da kažem. To i mačke rade. Znači, mnoge životinje to rade. To ima neko prirodno opravdanje. Pripremaju genitalne organe za seks na taj način. Tako isto i kod ljudi. Kad se to tako gleda, to onda izgleda vrlo prirodno. Ali kod nekih puritanaca u nekim društvima to je bilo nezamislivo. Da žena daje muškarcu oralni seks, da ga oralno zadovoljava, to je skopčano s nekom vrstom poniženja i tako dalje. I to je bilo u tom kontekstu, u tim društvima, u tim vremenima, to je bilo perverzija. Kod nas, u našem društvu, danas neko to smatra za perverziju i gadi mu se, a neko smatra to za normalno. Tako da, relativna stvar šta je perverzija. Ali, pazite, za nekog ovo gledanje tog porno sadržaja, da kažemo, za nekog je to isto normalno. Znači, to je stvarno relativna stvar, ali ipak mi se čini da taj muškarac, ako njemu treba takva vrsta stimulacije da on gleda sa drugim muškarcem svoju devojku, to jeste neki blaži ili teži poremećaj, evo sa moje neke tačke gledišta. Zato što to jednostavno nije mainstream, nije nešto uobičajeno, nije nešto normalno. I ne bih se složio da on voli iskreno svoju devojku. Zašto? Zato što je prirodna reakcija i muškarca i žene. Kada vi vidite da vaš partner ili partnerka treba da bude ili jeste sa nekim drugim, ne može da vam bude svejedno. Ako osjećate nešto prema njoj. Zašto? Zato što vi smatrate svoju partnerku ili partnera delom sebe. Vi ste angažovali svoju energiju, investirali svoju energiju u tu vezu. I sad treba mirno da gledate kako neko drugi sa strane, neko treći, konzumira tu vezu, odnosno vrši upliv u vašu vezu i ima seks sa vašim partnerom ili partnerkom. To jednostavno nije normalno. Normalno i prirodno da ste vi ljubomorni, da vam to smeta. I ta ljubomora, to ću napraviti video jednom o ljubomori, zašto ona postoji, ima to sve svoje. Ljubomora i služi da bi vi zaštitili vezu. Kad bi tako vam olako bilo sve, kad bi vam bilo svejedno da vaš partner bude s nekim drugim ili partnerka i da to mirno gledate, onda su tu veze jako labave. Jer vi onda puštate vašeg partnera ili partnerku namerno da kopuliše sa mnogo drugih partnera i nekad će mu se svidjeti neko drugi više od vas, pa će vas ostaviti. Znači, kad ima neka blaža doza ljubomore, to očuvava vezu. Ne može se tek tako lako otvoreno ulaziti u seksualne odnose s drugim partnerima i to pred vašim očima. To nije u redu. Evo vi me ispravite, znači drugi gledalci nek se uključe u raspravu. Pazite, ima swingera, ima swingeraj što kaže. To su po dogovoru muž, žena, njima je malo dosadno u braku, taj seks im je obično monoton i onda njih pali, uzbuđuje ih da se druže sa drugim parovima, malo popiju, nađu se kod nekog u stanu, dva para i onda se ukrste, znači menjaju se muž sa ženom od drugog muškarca i obrnuto.
I poslije toga nikom ništa, ovi odu kući, muž i žena ostanu i malo komentarišu kako je bilo i oni su oguglali na to. To je njima normalno, ali većini ljudi to nije normalno. Tako da, odgovor na pitanje ove gledateljke, meni se čini da on vas ne voli dovoljno, odnosno ne vas, nego tu partnerku, čim on uživa da gleda kako ona kopuliše sa drugim muškarcima. Znači, to znači da bi i on vrlo rado bio sa nekim drugim ženama, da je otvoren po tom pitanju. A čim je toliko otvoren, čim muškarac želi da bude sa mnogim ženama, on automatski mu se smanjuje interesovanje za vas. Automatski. Ta energija koju je usmerio ka vama se deli na više strana. I vi više niste tu prioritet, niste u centru pažnje. Čim niste prioritet, znači da vas ne voli. Onoliko, barem ne onoliko koliko bi trebalo. Tako da ta veza je na klimavim nogama i nema tu mnogo od emocija sa njegove strane. Tako da smatram da ta žena, devojka ne bi trebalo da pristane na takve zahteve tog partnera, da mu prikazuje svoju intimu sa drugim muškarcima i tako dalje. Mada opet postavlja se pitanje s druge strane, zašto i kako je taj njen partner sadašnji došao do tog snimka gde se ona snimala s drugim muškarcem. Zašto je ona taj snimak sačuvala, recimo, i još veće pitanje, još jače pitanje, zašto mu je uopšte pokazala to? Verovatno dok se još nisu dobro upoznali, pa je htela možda, ne znam, da mu se dokaže na neki način da je to bila s nekim zgodnim muškarcem, pa kad se to razvilo kasnije u ljubav sa njene strane, možda se pokajala što mu je to pokazala. Tako da to su neke igrarije koje su na ivici perverzije i čak prelaze u nešto perverzno što nije normalno. Tako da ne bi se ja tu složio da tu ima neke velike ljubavi između, odnosno barem ne sa muškarčeve strane prema toj ženi. Eto, to bio odgovor na ovo pitanje. Nadam se da vam je video bio zanimljiv. Lajkujte, delite, prijavite se na moj kanal, a ukoliko imate neke životne nedoumice, neke životne ljubavne probleme, a ovi videi vam nisu dovoljni, prijavite se, odnosno zakažite privatne konsultacije kod mene. Pošaljite poruku na Instagram ili na e-mail, pa ćemo se dogovoriti. Hvala na pažnji i prijatno!